to the entire SIUT team for once again inviting me to bless an inauguration event. मैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से मैं पाकिस्तान की सियासत करता आ रहा हूँ और हमारा ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली है, जो काम सिंध हुकूमत ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डॉक्टर अदीब रिजवी साथ मिल के करते उस पर मुझे बहुत फ़ख्र भी है। एंड आई हैव गॉन विद हिम to inaugurate facilities in Karachi, in Larkana, in Sakhar, and it is truly a privilege कि आज हम आपका इस facility का इफ्तिताह कर रहे हैं। एक तो ये कराची का एक लैंडमार्क है। जो भी कराची आते हैं उनको इस बिल्डिंग का पता है। इसका एक तारीख़ जुड़ी हुई है हमारे शहर के साथ, और अब इसका कहानी शुरू होता है ताज महल से लेके SIUT तक। अब एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली ये काफ़ी खूबसूरत बात है कि कराची तो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के हवाले से पहचाना जाता है, अपने and sort of this capitalist aspects of this city that is so well integrated with its own economy and the country's economy. The fact that Aaj is 5-star hotel को आप एक 5-star health facility में तब्दील कर रहे हैं जहाँ 100% मुफ्त इलाज हो रहा है, I think that this is quite an achievement, and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh, particularly in our capital, Karachi, ever since the passing of the 18th Amendment. आजकल सूबे के हुकूक के बारे में और सूबों के वसाइल के बारे में काफ़ी डिबेट चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बेहतरीन जवाब सिंध की हेल्थ सेक्टर का प्रोग्रेस है। आप 18th अमेंडमेंट से पहले और 18th अमेंडमेंट के बाद NICVD का हालत देखें, NICH के पोजीशन देखें, जो भी JPMC का पोजीशन देखें, और आज का उसका ज़रा कंपेयर किया जाए, और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आज NICVD पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का दिल के इलाज का हॉस्पिटल का नेटवर्क है। हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी I'll come to the public private partnership जिसमें SIUT हमारा सबसे अहम मंसूबा है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में हम ना सिर्फ कराची में मगर गंबज जैसे शहर में मुफ्त और मयारी इलाज for every possible conceivable ailment, दिल से लेके किडनी तक, लिवर तक, बोन मैरो तक, कैंसर तक, उधर भी किया जा रहा है, जो कि मुमकिन ही नहीं था prior to the 18th amendment. But the aspect of all our development, particularly in the health sector, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ, वो है public private partnership. इसका खूबसूरती ये है कि वो जो नेक काम, वो जो अच्छा काम, चाहे वो SIUT हो, चाहे वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हो, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे वो पेशेंट्स एड्स फाउंडेशंस हो, जो ये ख़ुद पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमारा जो चैरिटेबल इंक्लिनेशंस हैं, ये अपने तौर पे ये सारे इदारे काम कर रहे थे और और अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा रहे थे। लेकिन जब से 18th अमेंडमेंट हुआ और सिंध हुकूमत SIUT के साथ पार्टनर कर सका, इंडस के साथ पार्टनर कर सका, पेशेंट्स एड फाउंडेशंस के साथ पार्टनर कर सका, तो हमने एक पूरा सूबा में एक ऐसा सेहत का जाल बचाया है जो आलमी सतह पर किसी भी बैनुल-अक़वामी हॉस्पिटल का मुकाबला भी कर सकते हैं, और हम अपने पाकिस्तानियों को वो मुफ्त इलाज दिलवा रहे हैं जो बड़े बड़े अमीर ममालिक नहीं दिलवा सके। जो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की SIUT की
نیٹ ورک ہے, اس کے بارے میں تو سب نے مجھ سے پہلے بھی بات کیا ہے. بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہریوں جو دل کھول کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایس آئی یو ٹی کی ترقی میں. سندھ حکومت نے پہلے 18ویں ترمیم کے فوراً بعد ہمارا ایس آئی یو ٹی کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھا 2021 تک وہ 6 بلین روپیز کا تھا, اور آج ایز وی اسٹینڈ ان 2025 وہ 21 بلین روپیز تک پہنچ چکا ہے. اور اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو کام ایس آئی یو ٹی اکیلے کر سکتا تھا یا الگ جو کام سندھ حکومت اپنے طرف سے کر سکتا تھا, we've managed to expand the scope of what we've been able to do. And I'm really proud today that not only are we inaugurating this facility here in Karachi, مگر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے ایس آئی یو ٹی کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور ڈی آئی خان میں بھی ہم ان کا فیسلٹیز کھولیں گے. یہ لاسٹ ایئر یا پچھلے سال کافی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی ہے یا جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, مراد علی شاہ صاحب کو اپروچ کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ نے ایسے فیسلٹیز کھولے ہیں جو مفت علاج پہنچاتے ہیں, اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے علاقے میں یہ کام بھی شروع ہو جائے. تو چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروسیس کو الاؤ کیا کہ دی سندھ گورنمنٹ ول بی ورکنگ ود ایس آئی یو ٹی ٹو سیٹ اپ فیسلٹیز سون ان ادر پروونسز. تو مجھے اس بات پہ بہت اٹ ول بی انشاءاللہ جب یہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں ہم ان کے افتتاح کے لیے وہاں پہنچیں گے, تو یہ ایک دس ول بی another historic day for SIUT, and I'll be very proud to see the day that the children of South Punjab, the children of Northern Punjab, the children of South Pakhtunkhwa can also avail the facilities that you provide so ably here from Karachi to Larkana. And I'm very grateful to Dr. Adib Rizvi Saab and to SIUT to accept this challenge and partner with us in the other provinces. I understand that it's no easy task, and I don't think that there's any other institution that has the credibility that SIUT has that will allow us to turn this into a success. And I'm very excited to be working with you and your team to see the fruition of this promise by the Prime Minister. آج جب ہم اس فیسلٹی کا دورہ لے رہے تھے اور تھوڑا آپ کے پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے تھے, تو ایک جو سب سے پہلے جس پیشنٹ سے ہم نے انٹریکٹ کیا وہ لڑکانہ کا تھا, اور اپنا ڈیالسس ادھر کروا رہا تھا. آپ کا نیا جس ڈیالسس سینٹر کا آج آپ نے مجھ سے افتتاح کروایا, پوچھا اس سے کیسے چل رہا ہے, اچھا آپ کا علاج ایٹسیٹرا, آپ کہاں سے ہو, لڑکانہ سے ہو, اچھا ویری گڈ. تو پھر اس نے جواب میں کہا تو آپ ایسے فیسلٹی لڑکانہ میں بناتے ہیں